ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೈಕಾಲು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ನಗದು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಂಧ್ರ ಮೂಲದ ನಟೋರಿಯಸ್ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದರೋಡೆಕೋರನ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಧಾರವಾಡದ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಾಯಾಪುರ ನವಲೂರು ಒಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ನೂತನ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿನ ಅಶೋಕ ಕದಂ ಎಂಬುವವರ ನಿವಾಸದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಡೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ರು. ದರೋಡೆಕೋರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಸಿಸಿಟಿವಿಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ನ ನಟೋರಿಯಸ್ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದರೋಡೆಗೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿರುವ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಆ ವೇಳೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರಮೋದ ದರೋಡೆಕೋರ ಪಾಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರಾವ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರಮೋದ ಸೇರಿದಂತೆ ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದರೋಡೆಕೋರ ಸೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. हर जगह बोलना गलत होगा क्योंकि 1-2 जगह पे हुआ है. अभी स्टूडेंट्स होंगे या कुछ लड़के होंगे जो ऐसा काम करते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि वो आगे आके कंप्लेंट नहीं देते. जो मारा है वो भी नहीं देता है, जो मार खाया है वो भी नहीं देता है. लेकिन ये 2-3 इंसिडेंट जो हुआ है, इन सारे केसेस में हमारे ऑफिसर्स जहाँ कंप्लेंट मिला है ठीक है, नहीं तो हम खुद 100 मोटा कंप्लेंट लेके पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस क्रिएट करना या फियर क्रिएट करना, ऐसे हिसाब से उनको पकड़ के केस में डाले हैं. और हम पूरा 0 टॉलरेंस दिखाए हैं. जो भी पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस करेगा या वायलेंस करेगा या लड़कियां, औरतों या स्टूडेंट्स को छेड़ेगा, तो जितना एक्शन लेना चाहिए उतना ले है. कल का जो फायरिंग हुआ धारवाड़ का लेकर, उसके बारे में आज आप टीम्स में आए, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आज सुबह हुआ है. आज सुबह एक ऑफेंस 4 बजे के आसपास हुआ है. एक विकास नाम का एक लड़के का घर को डकैती करने का कोशिश हुआ है. तो वहाँ इमीडिएटली हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ जो नाइट राउंड्स में थे वो सारे जाके एरिया डोमिनेट करके उसमें एक एक्यूज को पकड़े हैं. पाला वेंकटेश्वर नाम है उसका. तो उसको पकड़ते ही वो दूसरे अफेंडर्स का भी डिटेल्स दिया है. और उनको जब पकड़ने के लिए गए थे, ये हमारा कस्टडी से भागने का कोशिश किया है हमारा स्टाफ पे असाल्ट करके. तो प्रमोद नाम का हमारा एक सब इंस्पेक्टर, उसने 2 राउंड एयर फायर किया है. बाद में 2 राउंड उस पर फायर करके उसको पकड़ा है. ये जो आदमी है 50 से भी ज़्यादा केसेस है इसके ऊपर. ये आंध्रा का बहुत इनफेमस गैंग है जो स्टुवर्टपुरम गैंग कहलाता है. वो गैंग का मेंबर है. और कर्नाटक में हमारा विद्यागिरी में 6 महीने पहले एक ऑफेंस किया था. और रायचूर, यादगिरी, चिकबल्लापुर, मंड्या, ये सारी जगह पे भी ये डकैती केस किया है. और इसके साथ साथ जो भी इसका अदर मेंबर्स है उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವರದಿ ಬಾಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ HD 24x7 ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.